না এটি তো জিরো হয়নি এখন তাহলে ত্রিভুজ রকম আসছে এত দূর पूरा त्रिभुज रकम लिखना। मौजा नारायणपुर में सीमांकन स्टार्ट किया गया। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से आज का सीमांकन होता है या हो पाता है कि नहीं। अरे रुको ना झगड़ा नहीं खाना वाला फोन करो और घाट फाड़ते हुए तो अमीन की करबे আর কত अमीन আছেন ধরো ছাড়লে কেন এই ধরো ছাড়লে কেন আমার খেতে ঘাট ফাড়বে তুমি এখন ইয়ে করো কথা ধরো ওদিন ধরো ওরা যাহা করছো করো लेकिन আমার খেতে যেমন ঘাট ফাড় নাই ধরো 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 আরে বাবা আমি রেকর্ডটা আমি থোড়ি কোনো কারো জমি মাগবো মাগনি 1 ইঞ্চি লিবো না ভুলিয়া যা মাগনি 1 ইঞ্চি লিবো না জনটা লোক বটিছ না আর বলিছ না বাবা আমার জনটা পাঠাও তোরটা হোক আর জাহাজ আমি রে আমার খেতে ঝাঁট নাই বলি আমি बताई नहीं थी कौन है ना बने আমার খাস জমি নাপতে কে আছে খেতে ঝাঁট না হ্যাঁ খাস জমি আমরা খাস জমি নাপতে না রেকর্ড নাপতে আসছি খাস জমিও নাপতে পারি কেন হাঁদেরই বটে ওটা সরকারি জমি। হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ তো ঠিক আছে দিতে পারবা না আমরা কেন দিব তো নাপতে দিবে তবে না ক্লিয়ার হবে কথা হলে কথা বটে আমার জমিটা নাপতে দিছি আমার জমি নাপতে এইটা নাপতে নাই দিব না তো কত গোটা প্লট আছে না এবার কালে হবে গোটা প্লট ওই তো বটে এইটা কাজ বটে কি না নাই দেখছেন গোটা প্লট 87 ডিসমিল আছে 52 ডিসমিল নাই কেন কোন দিকে আই দিকে হ্যাঁ তো কথা হলে বাইরে হবে তবে না এটাই যেমন 112 বলছে এটা তো 112 ফিট কথা আসবে 112 ফিট হবে লম্বা লেগো হ্যাঁ গো লম্বা লিলো তো 112 ফিট কথা খাসে নেবে তুমি রেকর্ড দেখছ না গোটা রেকর্ডটাকে তো নাপছি তো নাম্বার বারকাতে হবে না বলো রেকর্ড আছে আগে নাম্বার জন্য বারকাতে হবে না গোটা রেকর্ড বটে না কোনটা তো নাপিয়ে নি তো বাইরে কি করব ওই দুটো রেকর্ড একবার তো রেকর্ডটাকেই নাপছি তো তাহলে যত বলছে তবে না এইটা না উপর দিতে আরে মিলাতে তো হবে সব দিকে ওই ছেলে মিলবে না এটা কি মিলবে খাস জমি মিলাই কেন মিলবে খাস জমি মিলাই মিলা তো চারো দিকে লাই হবে না তুমি ওই ক্ষেত্রে মিলাও এটা মিলতে নাই দিব হ্যাঁ তো যথালে বাইরে হবে পলটা তো বারকাতেই হবে বাস এটা নাপতে নাই পলটা যথালে বাইরে হবে তো নাপতেই হবে না हमारे खेते उल्टा बोल वो गोटाटा नापले ना জানাবে তোমার ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে বটে গোটাটা নাপলে না জানাবে আমিন বটে তো আমার রেকর্ডের জায়গা কোন দিকে লিখা চিহ্ন কি করিয়া ছিল তো রেকর্ডটাকেই নাপা আছে গো রেকর্ডটাকেই নাপা আছে হ্যাঁ এটা খাস কেন আরে বাবা রেকর্ড পলটা যত লম্বা চওড়া আছে অতটা নাপতে হবে না খাসে তো নাই দেখেন ওটা নাই বলছি গো রেকর্ড পলটা আমার প্লট নম্বর 3010 প্লট নম্বরটা টোটাল 87 ডিসমিলের আছে 87 ডিসমিল জায়গাটা জায়গাদার নাই নাপলে কেমন করে বাইরে ওই ক্ষেত্রে না ওইটাই তো নাপছি গো কোন দিকে কোন এখন যত ফিট মাংবে কত ফিট তো নাপতে হবে না ক্ষেত্রে না যত ফিট লম্বা মাংবে কত নাপতে হবে না আমার জমি যত লম্বা চওড়া আছে তত নাপতে হবে মেন প্লটটা এটা কোটাই খাতা নম্বর কত বটে 3010 159 খাতা নম্বর 159 আর জমির মতো ওই ও আপনি বারকাবে কত বললে 3000 তোরা 3010 টাকা নাপো কত জমিনটা আছে ওটা দেখাও যত লম্বা চওড়া আছে রোডটা খেললে রোড আছে সরকারি জমি আছে তারপরে জমিটা নাপলে তো কোন খেললে আসছে ওটাও বাতাবে এইটা জমি কি নাবি খাসে বিটা ঠিক আমি বাত করুন উঠে বাত কই খবর খেতা আমি তোর সঙ্গে নাই বাত করে আমার খেতা না ও হইছে না বাত করে ওটা আগে টোটালি জমিটা বারকাত হবে রুকো না তোরা নিজে নাই ফয়সালা আমরা কই ফয়সালা করব 3010 প্লট টাকা নাপো কত আসছে পুরো নাপো খাতিয়ান কত আছে খাতিয়ান কাই আছে অরিজিনাল খাতিয়ান কত জায়গা আছে 87 ডিসমিল ওটা দেখতে হবে পুরো নাপিয়া বারকা ওর বাদে কোন দিয়ে পালাইছে কি হচ্ছে পুরো বাইরে এই প্লটটা বটে না এই প্লটটাই মানে এরাও লিয়েছে তো আমরাকে এই 3010 প্লটটা খুঁজিয়ে আর আমরাকে নাম্বার আছে 52 ডিসমিল ওদের কাগজ আছে 35 ডিসমিল ইয়ার ওইটা আমরাকে পারতেন কি ওঠে নাই ওঠে এইখানে লিয়েছে না ভিনুটিন তো নাইলেন না চলো ইদিয়া উপর দিকে তো নাই না কি করো এটা সরকারি প্লট ওঠে 3010 প্লট 3009 প্লট কোন দিয়ে যায় আছে আর কোন দিয়ে 52 ডিসমিল আছে উল্টা নাপলে হবে कितनी मेहनत के साथ पूरा मेज़रमेंट करते हैं इधर से उधर से। आप देख ही रहे हैं 87 डिसमिल का प्लॉट है। पूरा को मेज़रमेंट करने में कितना समय लगा, इतना कोना टेढ़ा बाका इधर उधर से मेज़रमेंट किए, लेकिन फिर भी इतना मेज़रमेंट करने के बाद और मेज़रमेंट निकला भी सही भी निकला, लेकिन 2 डिवाइड पार्ट के चलते, क्योंकि एक के द्वारा 52 डिसमिल खरीदा गया था और दूसरे जन के द्वारा 35 डिसमिल खरीदा गया था। एक जन का दखल था और एक जन का दखल ही नहीं था ज़मीन पर, लेकिन ज़बरदस्ती आपसी विवाद में ये लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं।
बाकी वो लोग अपना समझे। आज दिनांक 29/4/2026 को मौजा नारायणपुर मेजरमेंट करने आए थे, जिसका खाता नंबर 159 प्लॉट नंबर 3010 है। रकबा 35 डिसमिल का आवेदक किए हुए थे। आवेदन गौतम डे के द्वारा आवेदन किया गया था, जिसका मेजरमेंट करने आए थे और मेजरमेंट किए तो उसमें उस प्लॉट में टोटल एरिया 87 डिसमिल है, 87 डिसमिल है, लेकिन उसमें से 52 डिसमिल कोकिल महतो के द्वारा क्रय किया गया है और 35 डिसमिल गौतम दे के द्वारा क्रय किया गया है। लेकिन गौतम दे का दखल नहीं पाया और मेजरमेंट करने के बाद उनका प्लॉट जो है पतला पतला खास प्लॉट 3009 प्लॉट है, उसके सटे हुए भाग में पश्चिम की ओर और आगे और दक्षिण की ओर पतला पतला निकल रहा है। उसका मेजरमेंट हम लोग किए, लेकिन उसके पश्चात दोनों पक्ष जो हैं कोकिल महतो के अंशीदार और गौतम दे के द्वारा जो आवेदक हैं उनके द्वारा उसका असहमति किया गया कि हम लोग नहीं मानेंगे, इस तरह से हम लोग का प्लॉट नहीं है, ट्रेस नक्शा के हिसाब से इस तरह से होगा। लेकिन उनका ट्रेस नक्शा 2024 में बनाया गया है और कोकिल महतो का पुराना है 1999 का है, तो उसके हिसाब से उनका दखल भी है। तो अभी गौतम दे के द्वारा उसका माना नहीं गया है और हम आए हुए थे, लेकिन आवेदक ही गौतम दे हैं, लेकिन उनके द्वारा आवेदक जो ये है उपस्थिति विवरणी है उसमें उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। कहा गया कि इसमें हम लोग हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हाईकोर्ट वगैरह जाएंगे तो वो अपना स्वतंत्र हैं, वो अपना कार्य कर सकते हैं, जैसे जहाँ जाना है जा सकते हैं। लेकिन जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया मैंने नाप के निकाल दिया 87 डिसमिल पूरा, सभी की उपस्थिति में निकाले, लेकिन उनके द्वारा मानने से इनकार किया गया। दोनों पक्ष के द्वारा इनकार किया गया। दोनों पक्ष में से एक तो अपना दखल किए हुए हैं, लेकिन उनका दलील में लिखा हुआ है दक्षिण साइड में पुरानी परती, तो पुरानी परती साइड में पतला पतला एक कट्ठा निकल रहा है, लेकिन वही एक कट्ठा के लिए वो आपस में उनका विवाद हो रहा है कि हम लोग का इधर साइड में ही 35 डिसमिल है, तो जिसका समाधान आज का सीमांकन में नहीं हो पाया। और देखिए सारा टेप वगैरह लेके अभी हम अकेले ही हैं पूरा प्लॉट में, क्योंकि सभी पक्ष भाग गए और जिसके कारण आज का मेजरमेंट फाइनल नहीं हो पाया। तो देखते हैं क्या होता है, आगे वेट कर रहे हैं, बोलते हैं रोड किनारे। कोर्ट का घर उधर जाएगा तो एक नंबर कुनेल ले तो कौन तो जीरो ना एटीन तो जीरो होंगे এখন এতালে ত্রিভুজ রকম এটা আসছে এত দূর এটিন এই দাগে है ना এইটা তো এই আড়ি তো এই কোর্ট কাছারি হবে এই আড়ি তো পুরা এটা ত্রিভুজ রকম এদের লেখানো আসলে এত সরু সরু তো এটালে বেশি লেখো তো এক কথা তাহলে গেলে